Sangko sa langit ang nabating kalipay sa sobra 200 ka mga benepisyaryo sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kung tupad program. Kini human nakadawat sila og kapin 3,000 ka pesos human ang napulo kaadlaw nga pagpartisipar kung pagtrabaho sa 10-day clean-up drive sa pipila ka dalan sa Jansan. Usa sa mga nakadawat si Nanay Marifet Tangle nga giuban pa ang iyahang anak aron magpagupit dayon ug mamalit og bistihan alang sa Christmas party sa iyahang anak. Pasalamat ko sa ila ma'am kay dako kayo ning tabang sa mua labi na karon kay Christmas party sa mga bata. Upat gud akong anak ma'am, dako kayo tabang tapos makapalit mig bugas. Dako kayo akong salamat kay Senador Bongo, kay Sir Elmer, kay sa tahanan. Ang mga idaran usab nga sama nilang Nanay Mila Embong ug Tatay Peter Mangkaw nalipay usab tungod bisan pa man nag-edad na sila. Gihatagan matud pa sila og oportunidad nga makatrabaho aron adunay pangpalit konsumo sa ilahang pamilya. Dako jud kay ning importante ma'am, nagpasalamat jud ko nga naa jud ni nga ani nga programa ma'am, naa usa ko naka-benefits ma'am. Dako gyud akong pasalamat kay sa among kakabus nakadawat yung tarmi makapalit nami sa among gikinahanglan sa among mga pagkaon ra gyud ang among giapas ma'am nga haman sa akong mga pamilya. Pasalamat mi nga kadawat mi kuan ayuda. Pagpanilig sa managlahing bahin sa Jansan matag adlaw matud pa ang trabaho sa mga benepisyaryo sulod sa 4 hangtod 5 ka oras. Alayon sa work plan sa brigada nga mao ang clean up drive. Kaning dole tupad nga gi-initiate ni brigada, mao rin ni tabang pod nga gihatag sa atoa walay lain ni Senator Bongo nga giuyunan pod sa atoang CEO diri sa Brigada Group walay lain si Sir Elmer Catulpos. Nihimo ta og project proposal o naghimo tag mga work plan ani sa mga managlaing barangay, especially ang atong activities gyud ani ka Brigadang Liza is more on community clean up drive. So atong gipanghinluan ang mga public places, public highways. Ang maong programa nagmalampuson tungod sa suporta ni Senator Bongo, Chairman CEO sa brigada nga si Elmer Catulpos, Brigadahan 1 Tahanan ug ang Dole. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada News.